info boflobe kunnafoni lakika sororo Mali kono Mali kokan aw be kan lamɛ yɔrɔ aw be kan filɛ yɔrɔ an b'a fɔ aw bɛɛ da lajɛlen ka bɔ bisimilayi ni aw ka kunnafoniw lase waati aw ma boflobe selege naani kunnafoni bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan bakuruba la Musa be Sidibe ale n'a jɛɲɔgɔnw boflobe cercle commune 13 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko n'a sɔrɔ an ma se ka minnu lasɔrɔ kunnafoniw an bɛ se k'a fɔ aw bɛɛ da lajɛlen k'aw danse aw bisimilayi aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ munumunu salo kɛ sugu kɔnɔna na k'an jukɔrɔmadondobaw ka foli ani tanuni k'a bila olu la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka ɲɔgɔn sɔrɔ boflobe selege naani kunnafoniw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ta k'a di aw bɛɛ da lajɛlen ma. Awo kola digibana tigiti kelen ye madame Camara Mamusuko ale yiri siyɛn bɔla ye yiri fara filɛri ka a caman santa ana dɔni santa a bɛ sɔrɔ madame Camara Mamusuko ale ka denbaya la Bafula bɛ yen o kuma yiri minnu bɛ yen olu dɔw filɛ dagi bɛ yan sunsun bɛ yan ekaltisi bɛ yan gomiye bɛ yan zɛgɛnɛ bɛ yan zira bɛ yan tomin bɛ yan magalintan bɛ yan wa o ta damana ye dɛ yiri caman wɛrɛ bɛ yen n'aw mago b'a la a bɛ se k'a wele a ka nɛgɛjuru sira la 66 67 38 90 orange 72 79 49 35 o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ k'aw ye yiriw san madame Camara Mamusuko fɛ yen nɔ a turu cogo bɛ k'aw kɔnɔ lafili ayi o kana aw kɔnɔ lafili bilen a y'a wele a ka nɛgɛjuru sira la a n'a ka équipe bɔ ka bila la ka taa aw ka yiriw flɛriw ka taa turu aw ka duw aw ka baarakɛyɔrɔw fo ka taa se aw magoɲɛ yɔrɔ n'aw b'a fɛ ka yiri k'a kɔnɔna la n'aw ye madame Camara Mamusuko wele a n'a ka équipe bɔ ka bila la u bɛ taa ka baaraw kɛ aw ye o kuma yiri y'an ka adamadenya sinsinbere dɔ ye maa bɛɛ lajɛlen kan ka yiriw turu k'a kungo ye madame Camara Mamusuko ala k'i mɛn an kɔrɔ belebelew ka belebele. Baflobi ani alamini ka taa se Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ZBB SAR kɛmɛ k'u bolo bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Baflobi cercle fan bɛɛ lajɛlen fɛ aw kana jɔrɔ bilen ji ɲumanko la n'aw mago bɛ foraziw la a ye wele bila ZBB SAR ma u bɛna ka foraziw se aw ye a da nɔgɔmani na wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ u t'a damana ye n'i ye ji di maa ma i b'a bɔ dibi la o kuma ka dakɔnɔ yelen di aw ma yelen min ni si b'a la wa miselima bi sufɛ i b'a tɔmɔ o bɛ sɔrɔ ZBB SAR ka baaraminɛnw fɛ lampadaire dakabanaw minnu bɛ sigi so sanfɛ ani minnu bɛ sigi poto la a bɛɛ lajɛlen n'a sɔngɔ don sɔngɔ ka di fo k'a dama tɛmɛ o kuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ZBB SAR fɛ yen nɔ n'i y'a commande k'u fɛ u bɛ taa di ma f'i jabala la f'i ka dugu la ZBB SAR u cɔgɔlen filɛ Sotiba kaburudo kɛrɛfɛla la gudɔrɔni min bɛ bɔ Jelibugu la ka taa bila Kulukoro sira la n'i ye kunkɔrɔta i bɛ ZBB SAR sɔrɔ yen nɔ o kuma aw kana sigi aw kana ɲinɛ a ye wele bila u ma waati bɛɛ u b'aw ka welew jaabi ZBB SAR jɔngɔla i nali kɛra sababa ye i kɛra tile ye bolo t'i bɛɛ bilen i ye fantanw ani tɔgɔdalamaw i ye anw nimisi wasa ala k'i nimisi wasa ZBB SAR aw kana sigi bilen a y'u wele aw mago bɛ fɛn fɛn na bagan dumuni minɛnw masa min bɛ bagan dumuni a kɛnɛ a n'a jalan dilan aw ye o kuma o masini bɛɛ lajɛlen bɛ a sɔngɔ ka di fo k'a dama tɛmɛ a ye wele bila ZBB SAR ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw la aw mago bɛ minan na entreprise dɔ min ni sɛbɛ ka d'u ye kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ZBB SAR fɛ yen nɔ aw kana ɲina k'a fɔ k'u b'a di aw ma a sɔngɔ duman na Baflobi ani alamini bilen aw kana jɔrɔ aw kana hami ZBB SAR kɛmɛ ka kɛ an jigi ye aw bɛ se k'u wele u ka nɛgɛjuru sira la u b'aw jaabi waati bɛɛ lajɛlen la ZBB SAR fɛn min bɛ se o kan ka yira de o kuma n'i dɔgɔnin i ka ca la i m'a ɲɛdɔn de ZBB SAR ko a ye jigiya ye bi a ye jigiya ye sini u cɔgɔnɛ bɛ Bamako nka u kɛmɛ k'u bolo bɔ Mali bɛɛ lajɛlen ye ZBB SAR tilew ka tile ala k'i mɛn an kɔrɔ Baflobe selege naani kunnafoniw an b'a daminɛ ni Baflobe yɛrɛmarakafo ale kɔnɔna ye dɔgɔkun in kɔnɔna na da dununfɛn sɔngɔ gɛlɛya kojugu an ka sigida in kɔnɔ Baflobe ɲɛmaaw kun kɛn bɛ ka lajɛrɛ boloda lajɛrɛ min bɛɛ lajɛlen kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ɔ ma dɔ Babakoma n'ale ka laseli kɔfɛ fɛn min ye commerçant olu ka présidentba Abdulayi Jara ale Fuseni Kone ale gouvernement ka lasigiden jagoko ale taabolo kan ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye bi ɲɔgɔnye tun bɛ min kan an y'a kɔrɔsi an ka jamanaw kɔnɔna na k'a fɔ an ka balo n'o kɛra balo u sɔngɔ bɛ gɛlɛya an y'a ye u sɔngɔ bɛ gɛlɛya fo a taara gouvernement poussé gouvernement ye ɲɔgɔnye dɔ k'a kan le 7 août dernier pour que prix ninnu bɛ se ka respecter prix mun ni gouvernement y'a subventionné produit mun ni gouvernement y'a subventionné o prix ninnu bɛ se ka respecter réunion bolila o de kan donc faamuyali caman sɔrɔla la donc mun bɔra réunion nin kɔnɔna na an y'a fɔ k'a fɔ commerçant bɛɛ ka i ka prix fixé ka produit ninnu prix fixé i ka boutique da la o ye sariya de n bɛna brigadiw fana sigi commune bɛɛ la brigade ninnu ka baara tɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ ɲangi u ka baara ye ka kɔlɔsili kɛ ni commerçant ninnu yɛrɛ bɛ brigade ninnu kɔnɔna na ka kɔlɔsili kɛ prix ninnu kan wasa
u bɛ se k'a contrôler k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni minnu tɛmɛna prix nin kan service minnu bɛ sigilen o répression kama olu ka baara kɛ donc o commission ninnu bɛna sigi commune bɛɛ la Bafulabe kɔnɔna na donc ka kunnafoni lase commerçant bɛɛ ma cercle Bafulabe cercle kɔnɔna na pour que an bɛ se ka nin prix ninnu respecter donc wele mun bɛ n bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ka dɔn commerçant ni an bɛɛ ye consommateur de commerçant ninnu fana ye consommateur de donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ prix ninnu ka respecter a dabɔra de lafiya ka n'an ka jamana kɔnɔna donc bi an y'a kɔrɔsi k'a fɔ sukaro dɔw b'a di fo 160 180 o dama tɛmɛna donc an ka sabali an ka prix jigi normal la an b'a fɔ commerçant détaillant minnu bɛ taa prix ta grossiste fo prix mun dir'u ma u ka jateminɛ u fana kana ta yɔrɔ prix la prix minnu tɛ se ka a respecter n'u nana n'a ye yan donc o wele de b'an bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma walasa lafiya kana jamana kɔnɔna na inchallah réunion ni a ɲana kosɛbɛ a diyara mɔgɔ caman ye diyara fɛn fɛn y'a participer a diyar'u ye kosɛbɛ donc gouvernement ye jateminɛ de kɛ k'i sigi ka nin prix di u ye prix di commerçant ma sukaro b'a la malo b'a la tulu b'a la farine b'a la hali aliment bétail b'a la u y'a yira u ye prix dɔw di vraiment commerçant u k'u jija u kana bɔ o prix kɔfɛ parce que gouvernement fana ale bɔra a yɛrɛ la de a ye mun di malo ni tulu ni fɛn ninnu kama a ka musaka bɔ ta bɛ se miliyari 14 ma pour que population bɛ se ka a nafa sɔrɔ quoi maintenant n'o kɛra donc o b'a ɲini commerçant fɛ nin fɛn minnu filɛ nin ye a ye prix minnu di an k'an jija commerçant bɛɛ lajɛlen k'i jija o ka se ka nin fɛn nin labɔ a sira fɛ labɔli sira fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye u ye prix minnu di n'i bɛ se k'a feere o jukɔrɔ yɛrɛ a feere o jukɔrɔ o bɛɛ ye hɔrɔma dɔ ye mais n'i tɛ se k'a feere o jukɔrɔ kana yɛlɛ o prix sanfɛ u b'o ɲini commerçant fɛ parce que a feereli a sanfɛla la a kɔlɔlɔ bɛ se olu yɛrɛ ma mun b'a kɛ a kɔlɔlɔ bɛ s'i ma a kɔlɔlɔ bɛ se population fana ma donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin yɔrɔ in faamuya gɛlɛya bɛ ko dɔw la mais gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ fana bɛ yen nɔ donc an ka ɲɔgɔn faamuya a kana kɛ ni mankan ye a kana kɛ ni fɛngɛ ye fɛn minnu filɛ nin ye prix de don dira di gouvernement de y'a di n b'a ɲini commerçant fɛ u ka to gouvernement ka fɔlen kɔ an si tɛ se ka sariya sɔsɔ sariya de b'an bɛɛ sanfɛ donc ni sariya ye mun fɔ an ka baara hakili la ne b'o ɲini commerçant fɛ ne bɛ yan commerce tɔgɔ la commerce ka lasigiden Bafulabe o ne ye Fuseni Kone an nani bɛ yan service jɔyɔrɔ la baara dɔw bɛ sen na kɛ jamana kɔnɔ ni bɛɛ b'a kalama bi n'o ye sumanw tɔngɔko ye produit dɔw bɛ yen gouvernement ye effort ba de kɛ mɔgɔw ye n'o ye à travers des exonérations a dira dɔw ma walasa jamanadenw bɛ se ka fɛn ninnu sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na an y'a jate minɛ Bafulabe yan k'a ye Babako presque Mali fan bɛɛ tile fila in na tulu sukaro malo si ka san a bɛɛ sɔngɔ ye de ma dɔw yɛrɛ tɛ k'a ye yɛrɛ k'a bɔ 120 na ka na kɛ 140 ye an bɔra mun kalama a bɛ 180 100 yɔrɔ dɔw la Bafulabe y'a yɛrɛ la même chose donc an ye ɲɔgɔn ye de kɛ avec le préfet ainsi que les acteurs ka na lajɛ gouvernement ye sariya minnu ta disposition minnu ta walasa minɛn ninnu sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ma cogo min na gouvernement ye o prix fɔ o fɔlɔ ye jumɛn ye an b'a daminɛ malo la malo misɛnnin non parfumé à prix plafond au détail 375 le kilo ko ka feere o la le sucre local voilà a sɔngɔ man ka tɛmɛ mun kan i bɛ se k'a feere o duguma mais i man ka yɛlɛ o sanfɛ n'o ye sukaro ye an yɛrɛ ka sukaro usine minnu bɛ yan du sucre an b'o ko local an ka sukaro produit o sɔngɔ fɛnɛ plafond n'i y'a feere cogo o cogo e man ka tɛmɛ 100 kan o la mana bɔ yen le sucre importé min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na n'o fɛnɛ sɔngɔ ye caya cogo o cogo a man ka tɛmɛ 600 francs kan o mana bɔ yen an ka tulu voilà tulu min fɛnɛ b'an fɛ yan l'huile locale n'i y'o fɛnɛ feere cogo o cogo o litiri a man ka tɛmɛ 200 kan o importé min bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na n'i y'o feere cogo o cogo i man ka tɛmɛ 240 kan litiri n'o bɔra yen aliment bétail o ye 9000 francs le sac de 50 kilos maintenant pour le ciment local ciment an yɛrɛ ka usine comme usine b'an yɛrɛ fɛ yan yɔrɔ dɔw taw kelen le gouvernement ye arrêté de ta ka n'u sɔngɔw de sigi Mali fan bɛɛ a labatoli ye bɛɛ de fɛ diyagoya ye mais sanction de bɛ ta i se k'a feere o i bɛ feere dabila kɛ o fila dɔrɔn kelen don e se ka taa minɛn ta gouvernement y'a fɛ yen e man ka taa minɛn san ka tɛmɛ ni sɔngɔ kɛ kan e b'o sɔngɔ dɔn e taara o sa o sɔngɔ la jɔ ka i b'a feere gouvernement ka prix de la an kɔni gouvernement y'a ka fɛn fɔ ni sariya bɔra ka bin mun bɛ kɔfɛ o t'a la bilen dɛ ni sariya bɔra ka bin a bɛ kɛ de walasa ka se ka labato jamanadenw kan jamanadenw ka se ka lafiya ni i y'a ɲini cogoya wɛrɛ la o y'i ka kuru i bolo mais sariya in kɔni a bɛ labato a bato fɔlɔ-fɔlɔ bɛ daminɛ mun na e yɛrɛ k'a dɔn e kan ka ta sɔngɔ min na n'i taara e yɛrɛ b'o dɔn déjà mais i b'o ta cogo di o feere nin fɛn in bɛ yen arrêté in bɛ yen depuis avril depuis sunkalo ma se a kɛra ka sunkalo de kunbɛn fo sisan mɔgɔ caman bolo gouvernement ye communiqué kɛ o don communiqué kura tɛ dɛ a bɛ continuer la de gouvernement o de fɔ a bɛ continuer la de communiqué in bɛ yen a mɛ arrêté in bɛ yen depuis avril 2022 plus le 6 avril 2022 donc sisan sigi kɛra ka mɔgɔw hakili lajigi de an ye disposition min ta an ye arrêté min ta arrêté ma ban dɛ a bɛ continuer la o de y'a to communiqué in sigi kɛra kan k'a fɔ tele la ministre bɛɛ bɛ kuma la sisan parce que ale bɛ jamanadenw an bɛɛ de sɛgɛnnen don bɛɛ sɛgɛnnen don donc lafiya bɛ na cogo min na gouvernement fana ka laɲini ye o de ye a ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na gouvernement b'o baara de la
donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ de gouvernement bɛɛ de duguden bɛɛ de duguden donc an bɛ se ka mun kɛ nin ko in na nin waati in na an k'an jija bɛɛ k'i impliqué a ka se ka nɔgɔya bɛɛ bolo fo le bolo ka kɛ. n'o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'an sefa ni ka waliyakaw sɛgɛrɛ waliya n'u k'a ma ko bɛtɛyakaw fɛ yen Ousmane Sissoko an baarakɛɲɔgɔn do waliya radio directeur ba do radio kafo an ka jɛ k'ale ka sɔrɔlenw lamɛn dɔgɔkun in kɔnɔna na ale kɛn bɛ ka munumunu salo kɛ a ka micro b'a bolo ka se ka waliya bɛtɛya kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ bakuruba ye an ka jɛ k'a lamɛn. Big Info an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n b'a fɔ aw ni waati aw ni timinadiya waliya samiya ko kan samiya daminɛna ɲinan joona ka tɛmɛ san tɔw kan samiya daminɛ a bɛnna waati nana se vers le mois de juillet sanji jɔra dɔɔni o ye sɛnɛkɛlaw kamana gan an bɛ waati min na sisan kɔni san bɛ kana a bɛ kana cogo la yɛrɛ donc a bɛna fɔ an bɛ coco kalo la sisan donc sanji waati bɛɛ a bɛna sisan kɔni sɛnɛkɛlaw ne bɛ se k'a fɔ u décourageren tɛ sɛnɛ an bɛ waati min na samiya kɔni a ka fisa n'a labanna ten a ka ca ala fɛ an bɛ lafiya sɛnɛkɛlaw haminako caman bɛ bɔ u la sabula o ye minnu sɛnɛ a bɛ k'u sago ye an bɛ waati min na sisan sɛnɛfɛn minnu kɔni sɛnɛlen don ala la u sabatilen don kosɛbɛ u bɛ sabatilen fo ka dama tɛmɛ ɲinan an donna bɛnɛ sɛnɛ la kosɛbɛ o bɛɛ la sabatilen don ala la kelen b'a cogo la yɛrɛ fɔlɔ ni samiya kɔni labanna alhamdulilayi a ka ca ala fɛ waliya lafiya kɔni bɛna sɛnɛ ta fanfɛla la sɛnɛkɛlaw fana kɔntannen don vraiment samiya la ayiwa ni o bɔra yen min ye commerçant ka feere ye ni gouvernement y'a ɲini k'a fɔ dɔ ka bɔ fɛnw na ne bɛ se k'a fɔ waliya ni dɔ ma fara kan fosi tɛ ka bɔ a la n'i ye malobɔrɔ kelen jateminɛ yan 50 kilos o ye 4,200 de ye n'i taara tulu la tulu litiri ye 300 ye ɲɔ yɛrɛ a tɛ ka ye ɲɛ la ka caya mais minnu bɛ ka ye commerçant fana bolo o bɔrɔ ye 8,000 de 100 kilos vraiment i bɛ sɛnɛ la nin waati degun b'i kan feerefɛnw da ka gɛlɛn a tɛ se ka san o de gɛlɛya b'an kan gouvernement kɔni ye min fɔ waliya yan a kɛra sabatilen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn a kɛra sabatilen dɛ fɛnw da ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ fosi tɛ ka bɔ a la ok Big Info o kunnafoni kɔni bɛ se ka o di aw ma hali bi an b'aw fɔ aw ka timinadiya la aw tɛ tɛmɛ dakun kunnafoni bɛ wo kɔnɔ aw b'a fɛ k'a dɔn kunnafoni jɛlen donc ne ka foli bɛ Big Info lamɛnba bɛɛ lajɛlen ye. An b'an sefa nin waati kelen na ni k'an kunda bafin kan an bɛ taa jɔn de sɔrɔ ye radio baarakɛla do directeur d'école do n b'a dɔn Modibo Sissoko ale kɔni ka saloni dɔgɔkun in kɔnɔna na an k'an kulomada o fɛ. Nin kalo tile 18 ayiwa bagi kɛni résultat bɔra bagi min ni ayiwa manantali yan centre kelen tun bɛ yan centre o ye lycée ba fila ye lycée Jimbo Sissoko ani lycée privé de manantali ka kɛ centre kelen ye écoleden 184 salle 8 ayiwa i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ 12 de passera ninnu bɛɛ la tel n'o ye mɔgɔ 8 ye cɛmani 7 musomani 1 tesco mɔgɔ 4 musomani 3 ani cɛmani 1 o musomani 3 na candidat libre 1 b'a la an b'a fɔ k'a fɔ vraiment nin kɛni depuis ni résultat bɔra a ye mɔgɔ tu kuma parce que an ma deli nin na san o san lycée kɛni tiɲɛna foli b'u ye u bɛ tun bɛ résultat ɲuman kɛ bari ni résultat kɛni kabako don écoleden 184 12 de passera o kɔrɔ écoleden 172 o de échouera an bɛ dugawu don kɛ ayiwa minnu ma passé olu k'i cɛsiri ka bɛn sabara ma minnu passera hali bi k'u cɛsiri kalan tɛ ɲa sɛgɛ kɔ kalan tɛ ɲa sɛgɛsɛgɛli kɔ an bɛ to hali bafin k'a fɔ kunnafoniw la fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali la kunasi ni an ka monsieur le maire n'o ye bɔ monsieur le maire ye ale kɛ ni commission ba sigi commission bɛ tali kɛ prix sɛgɛsɛgɛli ma pour que dɔ bɛ bɔ prix la a ye prix bɛɛ fixé ka communiquer kɛ radio la bɛɛ k'a mɛn ko commission na ale yɛrɛ ye commission président ye k'o fara Baba Sebe kan ani dugutilakaw ka représentant jagokɛlaw ka représentant transporteurs ka représentant ani société civile ka représentant fo ka se diinɛ ɲɛmɔgɔw Mahamadu Dune ani chrétien olu ka représentant donc ni Ala sɔnna ma u ye prix bɛɛ fixé prix min bɛ tali kɛ ko turu n'a tɛmɛna juma nata stock bɛ fɛn o fɛn bolo k'o bɛɛ feere ka bɛn juma nata ye ni Ala sɔnna ma juma nata prix bɛɛ bɛ contrôle daminɛ avec la jeunesse ka mobiliser donc u y'a jateminɛ k'a fɔ sogo koloma 380 sogobu 480 sugaro kana tɛmɛ 110 120 na 110 120 tulu kana tɛmɛ 200 la fo ka se farini na donc o n'a ɲɔgɔnna caman ni Ala sɔnna ma ayiwa juma nata dɔgɔkun nata ni min bɔr'o la an b'o fɔ aw ye bolo la kunnafoni sabanan o ye samiya kocogo ye an bara alhamdulilayi samiya kɛni ayiwa an ka samiya daminɛ depuis mois de mai seli sunkalo kɔnɔna la ni sisan cɛ kɛni an ma faamuya samiya ma kaba fɔlɔ binna ka ɲimi yɔrɔ kelen-kelenw na ayiwa fɛnw kɛni sumanw kɛni hali bi dɔw bɛ laburu la ɲɔteri tile 70 kabateli tile 70 fo ka se sɔteli ma tile 40 fo ka se tile 50 la olu laburu bɛ ka kɛ ka dan ka fiyɛ ka kɔrɔsiyɛn sɛnɛ kɛni ayiwa dɔgɔtɔrɔso bɛ falen bi sumaya barika ka bon ayiwa
dɔgɔtɔrɔso bɛ fan bɛɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ masaya sigi ala ma f'i bɛ ɲini ka bana kɔ tellement que sumaya tɔ ka ca palitɔ ayiwa ni an ka furaw tɛna dɛsɛ pharmacie la sa ayiwa nin ye kunnafoni ka bɔ aw balimakɛ Modibo Sogo fɛ ka bɔ Bafin n b'a fɔ ayiwa an cɛ bɔ la tulomajɔ la. Ne tɔgɔ Jɔnkunda Danbele sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ Bawafile commune na an tun bɛ mankan mun na commandant nana ka ɲɔgɔnajɛ kɛ ani CMAF mɔgɔw ni SOGEM mɔgɔw ni silamɛtɔnw ni kerecɛntɔnw ni mɔgɔ caman ani an ka tɔgɔdala baarakɛlaw minnu ye gouvernement baarakɛlaw ye n'o bɛ tali kɛ vétérinaires ni eaux et forêts ni mɔgɔ wɛrɛw an ye cadre de concertation commandant nali o de sigira sen kan o bureau sigira ani on bɛ si mɔgɔw yɛrɛ SOGEM ni CMAF a bɛ mɔgɔ dɔ bɛ bureau in kɔnɔ an y'o sɛbɛnw dilanna o sariya sɛbɛnw dilanna ka tila an mago bɛ minnu yɛrɛ la ka kɛ jamana in ye an y'o 24 fɛngɛ d'u ma pour que mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in nataga ɲɛ mais ala y'a kɛ jɛkulu mun sigira olu bɛɛ n'a ka bɛn kɛra mun kan o kɛra 14 de ka di CMAF mɔgɔw ma an bɛ k'o de jaabi kɔnɔ hali bi donc an ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a la donc an bɛ k'o de jaabi kɔnɔ ni jaabi sɔrɔ la n'a kɛra nimisiwasa fɛn ye wala o don n'a ma kɛra nimisiwasa fɛn ye a kɛlɛ bɛ continuer de dɛ. Tamabere ale kɔni b'an bolo ka se ka bafula bɛ selege naani ka bɛɛ lajɛlen dɔn ɲɔgɔn na ka se ka kunnafoni wɔgɔbɛ k'a ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma an n'an baarakɛ ɲɔgɔn cɛsirilenw olu kɔni dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ k'an dɛmɛ nin baara in ale bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ taa Tɔmɔrakaw fɛ yen Tɔmɔra Bukari Danbele u k'ale ma ko Roland ale ka kuma bara ta ka yala Tɔmɔra kɔnɔna na kunnafoni min bɛ yen ni k'u fara ɲɔgɔn kan bakurubaya k'a ta k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka jɛ k'a lamɛn. Bigin fo bafula be kallo la gafo usubijanya fansa wa ninga jate mutaka sansa ko gafo usubijanya sagato femme mu awa fengulu dati sa fuile mambo fengulu dala awa do fanka futa doluma wansi misalo di 3 kilo bi usubijanya sagato o be keme fula kuseti la wa femme mu awa keme kilo ti no mu 100 kilo ti o be wulu mu kan kuseti la usubijanya sagato sukaro o be keme anin bina la dula dolu abe keme nin bilu la dula dolu wo be tambo go saga lolon wala usubijanya fanna minu dulalu be kenin bi awa ni be te sigila fera talulu le sara ni man bilulu sara awa femme mutananu kusetiti wo mesin non ka teuri wo ga maninga jate mutaken safo ko fengo kenu dalu awa fuile man bela nim fem man ka fu do ma fem man bela do fan ka fu ta fengo dol dama nyoko ni wo be wakasagi anin keme sabala awa wo be wala sa malo wo be wa nani anin keme fula bar malo kilo wo be keme kusetila awa bitigo dolu gono abe tango nontola bitigo dolu gono ko be do no be sigila awa embargo le kungo dungulita kaboje aga dobo bari awa nin gouvernement ko ni mawule khay singolo ko gole akembe nyaaw nyama gole awa wo be keni fir fengulu dala ko doni bebe sigila embargo le kun ni wo botaje sa femme mu sene fengulu la bogoti sa sama kembe benni nyaaw nyama sama be benni wonya memo ko si kenje bi men sa fole gafo awa ko ntala ko luy bettinyani foni man seno kenke jaraxe ni ga seno konuke ba sotolale bari mammenke mewo sotode wo xama ko samadu abe bennin fo ga fu manya be masanji o benala awa kala bolike halisanti duwauke kwalamu atone wala wolem ameto munumunu salon kono na kunnafoni ngini ale gunkan ameta soroma kaw fe 30 mu belebele Muhammadu Goita dokokin kono na munumunu salon kono atiminan kadi kojugun anga jekale ka soro le ulame kanama kunnafoni b'an bolo commerce bolo k'a fɔ ko gouvernement ye degré bɔ pour que malo ka taa bila sukaro la ka taa bila farine na ka taa bila tulu la prix mun ko prix da ka jigi alhamdulilayi yan Soroma commune kɔnɔla la sabu n'i y'a jateminɛ samiya mana se transport a ka gɛlɛn ka bɔ gitɔrɔn na 25 km ka don Soroma kɔnɔla la yɔrɔ dɔ bɛ 25 km yɔrɔ dɔ bɛ ani o ka jan doro yɛrɛ bɛ 30 km n'i y'a jateminɛ minan ka don Soroma kɔnɔ sisan tonu kelen transport n'i y'a jateminɛ ka ca a kasabi ka ca k'a fara minan sɔngɔ la o gɛlɛya bɛ awa commerçant ka ampleur min na bibi transition mo malien den bɛɛ lajɛlen fɛ
ni yɛlɛma bɛ se ka kɛ transfert ko la pour que nɔgɔya ka sɔrɔ ka don jamana kɔnɔ surtout samiya na bi yɔrɔ bɛɛ tigɛlen de bɛ ɲɔgɔn na ni mobili nana ka da gɛtɛrɛn dɔ la i bɛ katakatanin ta ka minɛn don soroma kɔnɔ la soroma dugu dɔ bɛ i bɛ ka taa da 4,000 5,000 6,000 k'i ka minɛn cɛ a dun a ka gɛlɛn nka o n'a ta o ta olu b'u seko kɛ pour que minɛnw bɛ se ka sɔrɔ ka fɛrɛ da duma la cogoya min na monsieur le maire a ye commerçant wele ka commission mɔgɔw wele kibaruya lase mɔgɔw ma k'a fɔ ko place min bɛ bi na pour que minɛnw bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogoya bɛ se ka fɛrɛ nɔgɔya la cogoya min o de baara b'an bolo Soroma commune kɔnɔla la an bɛ Ala deli Ala ka nɔgɔya kɛ Ala k'an sutura o tɛmɛnen kɔ n'an bɛ segin ka na sanjiko la samiya tagabolo an bɛ se ka fɔ samiya tagabolo an fɛ yan kɔni alihamudulilayi san nacogo a ka ɲi a ma tiɲɛni kɔni ma kɛ an bara fɔlɔ an tɛ Ala de tiɲɛni ka kɛ Ala kana tiɲɛni las'an ma sabu an bɛ yɔrɔ min na bi danni mɔgɔ dɔw danni bɛ mɔgɔ dɔw tilara danni na mɔgɔ dɔw fana ma tila hali sisan filɛ yɔrɔ min na k'a fɔ kabaw dɔw yɛrɛ olu ye den da min na tigaw minnu fana dɔn mɔgɔ y'a fɔ ɲɛ b'u la u ni tiga kɔrɔ sɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na sisan an filɛ yɔrɔ min na fɛn fɛn de ye ko ɲɔsi kabasi tigasi guankɛnɛ bɛɛ taabolo ka ɲi an bolo fɔlɔ ya foli de ne Mamadu Koyita ka bɔ 30 dɔgɔkun kɔnɔna na Sema Danbele Papi farikolo ɲɛnajɛ gun kan e kibaruya jumɛn sɔrɔ an ye Alassane Camara filani a tako 15 an yɛrɛ fɛ Mayina Bafulabe u ti kalo tile 17 san 2022 an b'a ye Mali Sadio Junior ale bɛ sebaya sɔrɔ surugu jɛnya ka 2 o don kelen sa min ye gunfan ye ale ni Tupisan olu bɛ dɛsɛ ɲɔgɔn na 1-1 o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Coupe Ablaye Coulibaly ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko AC ka bɛn ni Dimanche don ye u ti kalo tile 14 san 2022 an kɛlen b'a ye final bereba ale kɛlen bɛ Soso min ye Mandela FC ale ni Écran Géant olu de bi Masarana Shore o b'a kɛ ta la donc min ye Mandelakaw ye olu bɛ sebaya sɔrɔ Écran Géant ka 2-1 n'an an y'an baw kunna min ye Coupe du Conseil régional de Kayi ayiwa a tolati a dɔw kɛlen bolodara i n'a fɔ ka bɛn ni u ti kalo tile 20 ni 1 san 2022 ye an yɛrɛ fɛ yan Bafulabe lycée Fɛ Musa Lamini kɔnɔna la an b'a ye sa min ye Bafulabe sélection ale ni Kayi sélection ye Masarana Shore kɛta la min ye Kayi sélection ale kɛlen sebaya sɔrɔ Bafulabe sélection kan 1-0 ni kun bɛ tali kɛ an sera ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni mun sɔrɔ Big Info ale sanfɛ aw de ɲinɛ balimacɛ fɛ Sema Papi nin bɛ dansigi Bafulabe selege naani kunnafoni ɲininenw na dɔgɔkun kɔnɔna na ani an baarakɛɲɔgɔnw Bafulabe cercle ale kɔnɔna na an sera ka jɛ ka min sɔrɔ ka lase aw ma o de ye nin ye halisa sa kominiw min bɛ yen n'o ye yɛrɛmara kafo minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u ka kunnafoniw tɛ ka tɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'an tɛ k'a sɔrɔ de wa maa t'an bolo o yɔrɔ ninnu fɛnɛ na min bɛ se ka to ka kunnafoniw jɛlenw k'o di an ma sanga ale ni waati ka se ka kunnafoni lakika Bafulabe cercle kɔnɔ k'a lase aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw fana bɛ se k'an dɛmɛ ni dɛmɛ min ye n'o ye k'an ka baarakɛlenw ka partager ka commenter wa n'o ye aw bɛ se ka min kɛ an ye dɛmɛ wɛrɛw la cogoya min na baara in ale bɛ se ka taa ɲɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a k'an bɛn dimanche wɛrɛ inshallah